जय जगन्नाथ। आज आमर बाद्य विशारद रंकनाथ बारिकंकर जयंती पालन अवसर ठाकुर सुधानिधीश्वर तांकर पवित्र मंदिर प्रांगण यह सभार वरेण्य सभापति सम्मानित अतिथि मोर विनायक सार आ प्रताप सार अन्य विजय बाबू आ मोर दीर्घ दिन सहयोगी रंक बाबू मत कहवाई गोटे पद गुरुवंदना गीत मु गायबी से गीतटी अवश्य मो निज रचनारू मु कहूँ। हे गुरुदेव ज्ञान विभव दायक तब करुणा अज्ञान को ध्वंसकारिणी वितरती बहु प्रेरणा। हे गुरुदेव ज्ञान विभव दायक तब करुणा। संस्कृत रचित ओडिया स्वर ब्रह्मा त्वमेव विष्णुस्त्वमेव त्वमसि गुरु देव सदा शिव परम ब्रह्म मूर्ति त्वमेव नहि नहि तव तुलना। हे गुरु देव ज्ञान विभव दायक तव करुणा। तेणु गुरु एकाधार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर स्वरूप ब्रह्मांकर सृजनी शक्ति विष्णुंकर पालिनी शक्ति एवं गुरुंकर संहार शिवंकर संहारिणी शक्ति गुरुंकटारे निहित अच्छी। ये गोटे कथा उठुची हाँ ब्रह्मा परी गुरु तैयार कर दियंती विष्णु परी जगत को पालिबार बाट बतई दियंती संहार कौन करती गुरु कौटा को संहार कले संहारिणी शक्ति शिवंकर गुरुंक निकटर अच्छी। तार दीटा बाट मुझे कहीदे गोटाए हूँ शिष्यर हृदय छौ मोह छौ अज्ञानता सेटा को संहार करती गुरु। एटा है गोटे कथा। तापरे शिव कहले मंगल एणु मंगलर बाट को देखई दियंती। तृतीयतः आउ गोटे जिनस को संहार कर दियंती सेटा होची आपनकर पुनर्जन्म न विद्यते यार मुक्तिपथ गुरु ही बतई दियंती। एणु एकाधार जड़े गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंक शक्तिर अधिकारी। बेसी कहबिनी रंक बाबू बाबद दीपद कथा कहीकि बंद करदेवी। रंक बाबू मोर 1999 मसीहारू 2013 मसीहा पर्यंत दीर्घ 26 वर्षर सहयोगी थे मोर रंक बाबू। जोड़िए मेल होइतलु से रंक को मोर रमाकांत दी मेल होइकरी आम जहाँ करूँ से कथा मंच जी देखी से कथा से जानी जो पालार तान मान अमाण गोट काट थाट नाट सबुतरे गायकर उन्मादना छौ गायक निज वाद्य माध्यम मंच उपर सृष्टि न करि परिला ताको गायक बोली कहुए। ये भली वाद्यनाद गायक को उन्मादित करिब। मोर मन पड़ुची ढेंकानाल गोटे मंच पाला गाउलु मु प्रतिपक्ष गायकों ना कहूँ किंतु दिग्दमता गायक से
ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାୟକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁନି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ବସାକୁ ଆସିଲି, ତାପର ଦିନ ଆମ ତାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଙ୍କ ବାବୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତାକୁ ପଚାରିବ। ଭାଇ ଆମେ ତ ପାଲା କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ବାୟକ ଭାବରେ ବାଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରୁଛ? ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଲ, ଏଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବେ? ଓଡ଼ିଆରେ ନ ପଚାରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀରେ ପଚାରୁଛ? କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବୁଝିବେ? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀର ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରୁଛ। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋର 1000 ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା କୋଉ କାଳ, କୋଉ ଟେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ, ଏତିକି ପଚାରିବ। ଇଏ ଆହୁରି ଚତୁର, ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଇଏ ଯାଇକିରି ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନା କହୁନି, ବୋଲେ ଭାଇ ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ଥ ସ୍ମରି ରକ୍ଷାକାନ୍ତ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଇନଟୁ ଇଂଲିଶ। ଗୋଟେ କରତାଳି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ବାୟକଙ୍କ ମୁହଁ ତଳୁ, ଆଉ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକିବାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଲା କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ହୁଏତ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ପାଲାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଲି 2013 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ, ଏବେ ରବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଏ କଳାକାର, କଳାଟା ଗୋଟେ ନିଶା, ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯିବ, ଏ କଳାକୁ କେହି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳାର ଏଭଳି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା। ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁଝରରୁ ପାଲା କରିକି ଫେରିବୁ, ଜଟଣୀରେ ମୋର ଘର, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।